visi, ne vidiš sve. Grune produkcija, ne manja, to je to. Novi Sad emisija, Eren Crafts, letimo. Svi znaju ime iz grada do grada, ovde smo. Zdravo i dobrodošli u emisiju Eren Crafts. Ja sam Nemanja Gruin. Dobrodošli u treći deo mini serijala o usponu kompanije DJI. Danas su bespilotne letelice postale uobičajena pojava, a broj proizvođača se poslednjih godina naglo povećava. Međutim, većina ovih uređaja proizvodi se na jednom mestu, Shenzhen, centar za inovacije u Kini koji se nalazi u provinciji Guangdong. A dominantna kompanija o kojoj smo pričali u prethodne dve epizode je DJI. U ovom videu govorit ćemo o konkurenciji na tržištu dronova između kineskih i američkih kompanija i šta je DJI radio nakon što je postao svetski lider u industriji. U prva dva dela pričali smo o tome kako je tržište dronova sa više rotora za potrošače počelo brzo da raste, zahvaljujući razvoju elektronske industrije i smanjenju cene elektronskih komponenti, kao što su motori, čipovi i litijumske baterije. DJI je počeo sa proizvodnjom profesionalnih modela aviona i nije imao tehnoloških problema, ali nedostajalo im je iskustvo u komercijalizaciji proizvoda. Međutim, za razliku od konkurenata koji su požurili da svoje proizvode što pre izbace na tržište, DJI, tačnije njegov osnivač Wang Tao, pokazao je neverovatno strpljenje usavršavajući dve oblasti odjednom. Prva oblast bile su bespilotne letelice za široku potrošnju, a vodeća serija bile su Fantomi 1, 2 i 3. Phantom 1 je rešio problem integracije svih komponenti u jedan uređaj, čineći ga tako jednostavnim za korišćenje da svako može jednostavno da otvori kutiju i odmah poleti. Phantom 2 se pozabavio izazovom opremanja drona akcionom kamerom, omogućavajući jeftino rekreativno fotografisanje iz vazduha. A Phantom 3 je rešio problem integracije drona sa visokokvalitetnom kamerom, omogućavajući korisnicima da snimaju 4K video odmah iz kutije po niskoj ceni. Druga oblast je profesionalna fotografija iz vazduha za filmsku industriju, a njihovi istaknuti bestselleri u toj kategoriji bili su proizvodi Zenmuse Gimbal i Drone Spreading Wings S800. Zenmuse je rešio problem stabilizacije profesionalnih kamera, dok je S800 obezbedio visoku preciznost u upravljanju i nosivost. Zajedno ta dva proizvoda zamenila su helikoptere sa ljudskom posadom u 80% slučajeva profesionalnih snimanja, omogućavajući dronovima da prvi put uđu u profesionalni sektor i radikalno promene pravila igre u tom segmentu. Ogromna prednost DJI-a leži u njegovoj strukturi troškova. Kao što sam ranije spomenuo, kompanija se nalazi u Shenzhenu, globalnom centru za proizvodnju elektronike, što joj daje pristup najjeftinijim elektronskim komponentama. Ali DJI je otišao i korak dalje, tako što je uspostavio sopstveni dizajn i proizvodnju svih komponenti osim čipova. Kao rezultat toga, drugi proizvođači dronova izvan Kine jednostavno nisu mogli da se takmiče sa DJI-em po ceni. Zahvaljujući tim prednostima, do 2014. godine, kompanija je već držala više od 70% globalnog potrošačkog tržišta dronova sa godišnjom prodajom koja je premašila $500 miliona. Dok u Shenzhenu postoje i druge kineske kompanije za dronove, njihova profitabilnost je mnogo niža. Glavni konkurenti su im firme XAG i Yuneec, koje su počele da privlače velike investicije. XAG je dobio $20 miliona, a Yuneec ne samo da je prikupio $60 miliona, već je obezbedio i podršku od Intela, koji im je obezbedio svoje čipove. Kada je novac počeo da pristiže, konkurenti su se aktivirali i počeo je novi talas tehnološke trke. Ta trka bila je iz oblasti mašinskog vida. To je sposobnost uređaja da vidi okolni svet koristeći različite senzore, kao što su optičke kamere, termovizije, radare i druge. Ključni korak je sposobnost da se vidi i razlikuje. Kada dron može da vidi, sledeći zadatak je da obradi i analizira te podatke putem softvera, omogućavajući mu da obavlja zadatke kao što su prepoznavanje, praćenje, merenje i otkrivanje. Na primjer, autonomna vožnja u automobilima, koja je trenutno veoma popularan trend, samo je jedno od mnogih primjena mašinskog vida. Isti koncept važi i za dronove.
Ako dron može da prepozna zgradu, teren i prepreke, može automatski da izbegne sudare, omogućavajući mu da obavlja komplikovane zadatke na unapred isplaniranoj ruti. Ako može da prepozna osobu i kontinuirano je prati, dobije mogućnost autonomnog nadzora i snimanja. Onda ta funkcija pretvara dron u vašeg ličnog snimatelja iz vazduha. U vojnim operacijama postaje skoro svevideći sistem nadzora. Dakle, mašinski vid ne samo da čini potrošačke bespilotne letelice pametnijim, lakšim za kontrolu i angažovanijim, već im takođe otvara i nove industrije, zauvek menjajući pravila igre u tim sektorima. Kada su ljudi to shvatili su da su potencijalne primene dronova postale praktično neograničene, a ta realnost se ne može meriti samo novcem. Tokom tog perioda DJI se suočio sa novim izazovima. Razjasniću to ako pogledamo kakva je tada bila situacija u segmentu potrošačkih dronova. U maju 2016. na sajmu potrošačke elektronike u Aziji, kineski konkurent Unique je pobedio DJI izbacivši Typhoon H, prvi bespilotni dron na svetu sa funkcijama automatskog izbegavanja prepreka i praćenja. Unique, kao što sam ranije spomenuo, je kompanija koja je prikupila $60 miliona investicija od Intela i prilično je poznata na kineskom tržištu. Inače, Intel ne bi obraćao pažnju na to i on je obezbedio ne samo novac i čipove, već i rešenje za obradu 3D slike. Međutim, Intelovi motivi su bili jasni. Njegov cilj bio je da uđe na to tržište, koje je bilo u uzlaznoj putanji kroz partnerstvo sa Unikom. Na papiru je kombinacija Unique i Intel izgledala prilično moćno. Ušli su sa ozbiljnim namerama, a konkurenti su pažljivo pratili da li će takav potez proizvođača čipova funkcionisati i da li bi Unique mogao da nadmaši DJI sa spoljnom podrškom. Ali u novembru te iste godine, kada je DJI objavio Phantom 4, takođe opremljen automatskim izbegavanjem i praćenjem prepreka, svima je postalo jasno da tržište dronova za potrošače nije za Unique. Pitaćete zašto? Pa zato što i sa tehničke strane i sa stanovišta prefinjenosti proizvoda, Uniqueov dron nije mogao da se takmiči sa DJI-evim dronom. A postojala su dva razloga, automatsko izbegavanje i praćenje prepreka. Glavni zadatak u izbegavanju prepreka je prepoznavanje prepreka. Rešenje koje je imao Uniqueov Typhoon bilo je zasnovano na Intelovom sistemu koji se sastoji od senzora u boji, infracrvenih senzora i lasera. Taj sistem bi čak mogao da otkrije male prepreke i odredi putanju leta između njih. U međuvremenu, DJI-ev sistem je koristio dvostruke stereoskopske kamere koje su mogle da prepoznaju samo veće objekte i nisu se kretale između prepreka, već su ih izbegavale. Međutim, Typhoon H je imao značajan nedostatak. Bio je, slikovito rečeno, kratkovid. Udaljenost na kojoj je sistem mogao da donosi odluke o izbegavanju prepreka bila je samo oko 10 metara. To je značilo da kada je funkcija izbegavanja prepreka bila aktivirana, brzina leta Tajfuna pala bi na brzinu lagane vožnje bicikla. U međuvremenu, DJI bi mogao da leti duplo brže i da i dalje manevriše, što ga je činilo mnogo praktičnijim. Drugi razlog bila je i funkcija praćenja. Kako je funkcionisalo praćenje Uniqueovog Tajfuna? Da, pratio je, imao je tu opciju, ali to nije bilo praćenje osobe. Pratio je GPS signal iz kontrolera. Dakle, ako bi GPS signal bio izgubljen zbog smetnji ili leta u zatvorenom, na primer, funkcija praćenja je prestajala da radi. S druge strane, Phantom 4 se oslanjao na kamere da bi prepoznao osobu. Ako je video osobu, pratio ju je. Osim razlika u tome koliko su tehnologije praktične, Typhoon jednostavno nije mogao da se takmiči. Na primer, važna funkcija kao što je automatski povratak kući nije bila tako dobro implementirana u Uniqueov Typhoon. Ako ste ikada leteli dronom, znate da je funkcija povratka kući korisna u različitim situacijama. Na primer, baterija se iznenada isprazni ili je veza sa kontrolerom izgubljena. U takvim trenucima, funkcija povratka kući vam može ulepšati dan. Dron će se vratiti čitav, a čak i da je negde pao. Zahvaljujući istoriji letenja imaćete šanse da ga pronađete. U slučaju Tajfuna, ta funkcija bi se odmah aktivirala. Počeo je da se vraća ne okrećući se, jednostavno je leteo unazad. Problem je bio u tome što je njegov sistem 3D vizualizacije pokrivao samo 60 stepeni ispred. Nasuprot tome, Phantom 4 je delovao opreznije.
Prvo bi se okrenuo, a zatim poleteo nazad, izbegavajući prepreke na putu. Nedostaci konkurentske, nove tehnologije mogu biti i razumljivi, ali važno je zapamtiti da kompanija DJI posjeduje značajan broj patenata. U segmentima potrošačkih dronova i filmske industrije, kompanija je odavno uspostavila moćnu mrežu za zaštitu patenata, koja poput minskog polja ostavlja konkurentima male šanse. I drugi kineski, ali i strani konkurenti često su se suočavali sa tužbama od strane DJI-a. Dakle, govoriti o konkurenciji u segmentu potrošačkih dronova nije bilo baš sasvim tačno. Više izgledalo kao da je DJI bio izrazito dominantan nad svojim rivalima. Umesto da gubi udeo na tržištu, DJI je time samo ojačao svoju poziciju. Kao rezultat toga, skoro svi glavni igrači u industriji dronova shvatili su da je direktan napad na kompaniju besmislen. Jedan primer takve strategije je i kompanija pod nazivom XAG. Ona je 2013. godine dobila investiciju od $20 miliona i odlučila da se fokusira na poljoprivredne dronove za đubrenje i tretmane polja. Filozofija kompanije bila je jednostavna, bolje izbeći sukob sa DJI-em nego pokušati da se takmičiš sa njim. Njihova odluka da se fokusiraju na usku nišu bila je prilično uobičajena, jer kada se suoče sa tako jakim konkurentom, najrazumnije rešenje bilo je pronaći drugo tržište. U praksi se taj pristup pokazao prilično uspešnim. Prvo, znatno je manja konkurencija u uskim segmentima. Uzmite, na primjer, poljoprivredne dronove. Ne radi se samo o tehničkim specifikacijama dronova, već morate i razumeti poljoprivredu. Svaki usev zahteva individualni pristup đubrenju i tretmanu. Koliko đubriva treba primeniti, kada i koliko često. Shodno tome, funkcionalnost njihovih dronova sada je u potpunosti usmerena na potrebe poljoprivrede. Ne radi se o tome koliko visoko ili brzo leti dron, već o jednostavnosti upotrebe i pouzdanosti, kako bi se osiguralo da se uređaj ne sruši. Druga prednost bio je duži profitni lanac. Specijalizovani dronovi se ne prodaju sami. Proizvođači moraju održavati mrežu dilera, obučavati korisnike i pružiti kvalitetnu uslugu nakon prodaje. Na kraju, obezbeđivanje visoke dostupnosti bespilotnih letelica za kupce je ključno, jer ih kupci kupuju za posao, a ne za zabavu, a dronovi ostvaruju prihod samo kada lete. Tako da je konkurentima bilo teško da smanje cene i namame već uspostavljenu bazu kupaca. Naravno, pored prednosti, taj put imao je i svoje nedostatke. Glavni je delovanje u nepoznatom okruženju gde se moraju otkriti pravi pristupi. Međutim, dobra stvar je da je i dalje nejasno gde je gornja granica rasta tržišta u tom segmentu. Dakle, da sumiramo, zahvaljujući bumu dronova koji je počeo početkom 2000-ih i bumu koji se desio 2014. godine, možemo reći da su pod uticajem kapitala dronovi ubrzano počeli da prodiru u različite industrije. Istovremeno, tržište potrošačkih dronova nastavljalo je da raste. Sveukupno tržište se širi, povećavajući mogućnosti profita za sve igrače. Međutim, DJI je nesumnjivo najveći igrač. Iako kompanija ne voli da otkriva svoje finansijske podatke, bila je primorana da to učini tokom velike runde finansiranja 2018. Kao rezultat toga otkriveni su njeni prihodi, profit, novčani tok i veličina imovine za period od 2015. do 2017. godine. Počevši od prihoda, u 2015. bilo je oko $950 miliona, 2016. skoro 1,5 milijardi dolara, a 2017. godine $2,5 milijarde. Naravno, u poređenju sa proizvodima sa ogromnom bazom potrošača, te brojke možda ne izgledaju tako impresivno. Na primjer, istih $2,5 milijarde u 2017. godini bilo je manje od prihoda Meizu-a za isti period i iznosilo je samo 1/6 prodaje Xiaomi-a, ali ono što je zaista impresivno kod DJI-a nije njegov prihod, već njegova marža. Prosečna profitabilnost za 3 godine bila je 22,6%. Da li znate kolika je bila prosečna profitabilnost kineskih proizvođača pametnih telefona u istom periodu? Samo 3%.
Uzmimo za primer 2017. godinu. Uprkos tome što je imao prihode 6 puta niže od Xiaomi-a, DJI-ev neto profit za tu godinu bio je $637 miliona. Kada bismo ih uporedili, DJI je zapravo zarađivao više od Xiaomi-a. Prema javnim podacima i nekih intervjua sa Wang Taom, od 2009. pa do 2014. DJI je akumulirao oko $900 miliona prihoda. Nakon 2018. godine, iako se rast prihoda više nije udvostručavala svake godine kao ranije, kompanija je i dalje zarađivala najmanje $3,5 milijarde godišnje. Sa svojom visokom profitabilnošću, DJI je uvek imao pristup ogromnoj rezervi gotovine. I šta je DJI uradio sa svim tim novcem? Kompanija je imala dosta prostora za širenje posla, uključujući razvoj novih tehnologija, jačanje marketinga, kao i otvaranje novih odeljenja. Ali o tome ćemo u narednoj emisiji. Mi se ponovo vidimo za nedelju dana kada ćete imati prilike da pogledate poslednji, 4. deo mini serijala o usponu kompanije DJI, a do tada lajkujte video, zapratite moj kanal, a ako želite ostavite i neki komentar. Gledali ste Aaron Crafts. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! Visi ne vidiš sve, Grune produkcija Nemanja, to je to. Novi Sad emisija Aaron Crafts, letimo. Svi znaju ime iz grada do grada, ovde smo. Spušni pit, oseti rime, to